Krishna, they were prophets of God. Maybe, though their name is not mentioned, so I cannot say Ram alayhi salam, but maybe they are prophets. But बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं और हम मुसलमानों का यकीन है कि दीन इस्लाम ही सच्चा मज़हब है। मगर इसी दुनिया में हम देखते हैं कि हिंदू भी आबाद हैं, ईसाई भी, यहूदी भी और दीगर न जाने कितने मज़ाहिब आपके सामने हैं। इन सभी मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने मज़हब को सच्चा और हक समझते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल हिंदुओं के साथ भी है और हिंदू मानते हैं कि जहां उनके इतने ज़्यादा खुदा हैं, कहीं राम, कृष्णा, भगवान और ना जाने क्या क्या, वो सब हिंदू अपने इन खुदाओं को सच्चा मानते हैं और मुसलमानों का इस बात से सख्त इख्तलाफ है और मुसलमान कहते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह है जो इबादत के लायक है। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान ये बड़ा फ़र्क उस टाइम पर एक बड़ी दीवार बन जाता है जब कोई मुसलमान दीन इस्लाम की तबलीग करने की कोशिश करता है और दीन इस्लाम का पैगाम किसी हिंदू तक पहुंचाने की कोशिश करता है। हम सब चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत पसंद करते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक गैर मुस्लिमों को इस्लाम से रूशनास करवाने की कोशिश करते हैं, तो हम सब भी ऐसा ही करते हैं। ऐसा ही एक नौजवान था जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप के ज़रिए एक सवाल लिखकर भेजा था और कहा था कि वो एक मुसलमान है और 20 साल का है, और जब वो तबलीग करने की कोशिश करता है और हिंदुओं को कायल करने की कोशिश करता है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है, तो वो हिंदू आगे से जवाब में कहते हैं कि हम भी मानते हैं कि सिर्फ एक खुदा है जो इबादत के लायक है, लेकिन जो राम, कृष्णा और दीगर भगवानों के नाम हिंदुओं के मशहूर हैं, ये सब भगवानों की मुख्तलिफ नाम और उनकी शक्लें दरअसल असल खुदा का रूप हैं जो इस दुनिया में हैं। अब हमें अच्छा लगता है उनको पूजना, तो हम जिसको मर्जी पूज लेते हैं। सवाल करने वाले लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ये पूछा था कि जब मैं हिंदुओं की किताब से ही उन्हीं को गलत साबित करने के लिए ये कहता हूँ कि सिर्फ एक अल्लाह है जिसकी इबादत करनी है, तो वो आगे से मुझे कहते हैं कि हम मानते हैं कि एक अल्लाह है, मगर जो मुख्तलिफ अल्लाह की अशकाल हैं इस दुनिया में, हम तो उनकी इबादत करते हैं। तो मैं अब इसका क्या जवाब दे सकता हूँ, उन हिंदुओं को कैसे इस्लाम पर लाऊं? इस लड़के के सवाल के ये मुख्तसर अल्फाज आप भी सुनिए और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इस जवाब में ये तक कहा है कि हिंदुओं के ये भगवान, जिनमें कृष्णा और दीगर राम और ऐसे नाम हैं, ये सारे भगवान हो सकता है ये अल्लाह के भेजे गए नबी हों। post by Nadir Ahmed from Bangladesh. Sir, I am 20 years old and really inspired by you in the field of Dawah. When I try to convey the message of Allah to the Hindus using the references of Chandogya and Svetasvatara Upanishad and Yajurveda that God is only one, He has got no idols, no images, etc. Some Hindus counter me by saying that they believe God is one, but God has come to earth in different forms and different ways from age to age, like Shiva, Brahma, Vishnu, etc. But we worship all His forms. How can I reply to them logically? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और शुरू में कहा कि यहाँ तक हिंदुओं की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी किताबों में ये लिखा है कि खुदा इस ज़मीन पर मुख्तलिफ रूप लेकर आया है और वो ज़मीन पर उतरा है मुख्तलिफ शक्लों में। ये हिंदुओं की किताब में लिखा है, जिनमें से किसी खुदा को वो विष्णु कहते हैं, शिवा, ब्रह्मा, विष्णु, ये सब नाम खुदा के हैं। लेकिन ये सब हिंदुओं की किताबों के मुताबिक खुदा के अवतार हैं, यानी कि एक खास रूप और एक खास भेस में खुदा का ज़मीन पर आना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम मुसलमानों का यकीन है कि अल्लाह अपनी मदद के लिए अपने मुसलमानों के लिए अपने फरिश्तों को किसी और रूप में, किसी इंसान की शक्ल में भेज देता है। तो हिंदू समझते हैं कि उनके जो भगवान जिन्हें वो पूजते हैं वो दरअसल असल खुदा के मुख्तलिफ रूप हैं और खुदा ने ही उनको भेजा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ये भी कहते हैं कि हिंदुओं की मजहबी किताबें संस्कृत ज़बान में लिखी गई हैं और उस संस्कृत ज़बान में लफ्ज़ अवतार का मतलब ये होता है खुदा की तरफ से भेजी गई और नाजिल की गई कोई चीज़। What is the meaning of the word avatar? Avatar is coming from Sanskrit word av and tar, meaning to descend down. And here, according to Sanskrit grammar, it means that some possession of Allah is descending down. Something possessed by God is descending. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जितने भी विष्णु, राम, भगनु और इस तरह के खुदा हैं जो हिंदुओं के हैं और वो अवतार हैं, उन्हें खुदा मान लेना गलत है। वो खुदा नहीं हो सकते। हाँ, संस्कृत ज़बान में
اگر اوتار کا ترجمہ دیکھا جائے تو اس کے مطابق اتنا پھر بھی مانا جا سکتا ہے کہ وہ خدا کے حکم پر نیچے آئے تھے، انہیں خدا نے ہی بھیجا تھا، مگر وہ خدا خود سے نہیں تھا۔ لیکن آج کے ہندو تو یہ مانتے ہیں نا کہ وہی خدا ہیں، جبکہ وہ اوتار جو ہیں وہ خدا نہیں، خدا کے بھیجے ہوئی کوئی مخلوق یا انسان یا کچھ بھی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو خدا نے اس دنیا پر جن چیزوں کو بھیجا ہے یا جن انسانوں کو بھیجا ہے، اگر ان میں غور کیا جائے تو ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کون ہو سکتا ہے جسے اللہ نے زمین پر بھیجا ہو؟ وہ بلا شبہ انبیاء کرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور اس سے پہلے 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہندو لوگ دراصل اللہ کے بھیجے گئے ان پیغمبروں کو کنفیوز کر رہے ہوں اور غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہوں کہ وہی خدا ہیں، جبکہ وہ تو پیغمبر تھے۔ It means Allah has sent down someone. So in the real context, what they're talking is about messengers. And that's what we believe, that Allah subhanahu wa ta'ala has sent 124,000 prophets on the face of the earth. By name, 25 are mentioned in the Quran. Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus, Muhammad, may peace be upon them all. Maybe these people, Ram, Krishna, they were prophets of God. Maybe, though their name is not mentioned, so I cannot say Ram alayhi salam, but maybe they are prophets. But even if they were prophets of God, they were sent only for those people in that time. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر جو مختلف ادوار میں مختلف لوگوں اور مختلف علاقوں میں نازل کیے گئے، ان پیغمبروں کی جانب سے ان کو جو نام دیے گئے رام یا کرشنا، ہو سکتا ہے کہ جنہیں ہندو آج خدا مانتے ہیں دراصل وہ اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر تھے، مگر وہ ایک خاص دور میں ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے ایک خاص پیغام لے کر آئے تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ اور اگر کہیں پر چونکہ قرآن پاک میں یا کسی حدیث میں ہندوؤں کے ان بھگوانوں کو پیغمبر کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا، لہٰذا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ رام علیہ السلام یا کرشنا علیہ السلام، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پیغمبر ہوتے ہوں جنہیں آج کے دور کے ہندو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کو بھی کرشنا اور بھگوان اور وشنو، رام، ہندوؤں کے ایسے بھگوانوں کو پیغمبر مان لینا چاہیے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ایسا ہی کہا کہ اللہ کی جانب سے ممکنہ طور پر بھیجے گئے یہ بھگوان دراصل ہو سکتا ہے کہ پیغمبر تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں، ان کے آنے پر دین مکمل ہوا، لہٰذا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہی حتمی دین ہے اور وہی حتمی پیغام ہے اس دنیا کو بنانے والی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اللہ نے زمین پر بھیجے اور ان کے ذریعے کوئی پیغام بھیجا تو وہ صرف ایک خاص وقت کے لیے تھا، وہ خاص گروہ کے لیے تھا اور خاص حالات کے لیے پیغام تھا، نہ کہ پوری زندگی گزارنے کے لیے۔ پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ پیغام اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کے ذریعے ہم سب مسلمانوں تک پہنچایا ہے۔ Even if they were prophets of God, they were sent only for those people in that time, because all the messengers and prophets that came before the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, they were sent only for those people and for that time. Krishna was the prophet, maybe Brahma was the prophet, we have no problem. But they were prophets of God and they were not God themselves. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ ہندوؤں کے جتنے بھگوان ہیں، ہو سکتا ہے تاریخ میں جائیں، ہمیں حوالہ نہیں ملتا، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر یا نبی ہوں، لیکن نبوت کا سلسلہ حتمی ختم ہو گیا تھا آخری نبی پر، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس سے پہلے بھیجے گئے کسی بھی نبی کی بات یا شریعت پر عمل نہیں کرنا، کیونکہ وہ ادھوری تھیں۔ یہ تو ہو گیا مسلمانوں کے لیے، جبکہ جو ہندو ان کرشنا، رام، بھگوان، وشنو، اپنے ان خداؤں کو حقیقی خدا سمجھتے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ہندوؤں کی اپنی مذہبی کتاب میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے، اور جو لفظ استعمال ہوا وہ پرتیما کا ہے۔ پرتیما سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بت یا اس کی کوئی شکل ہونا، اور بار بار کہا گیا ہے کہ نا پتیما پرتیما استی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں کے بھگوان کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کا کوئی بت نہیں ہے، مگر ہندو پھر بھی بنائے بیٹھے ہیں اور گمراہ ہیں۔
यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना ये शानदार जवाब मुकम्मल किया। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे जानना चाहती है कि आपकी इस मामले पर क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।